بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة ومولد نبوي شريف مبارك إن شاء الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. Alors, désolé pour le retard, donc elle a dit صالح, donc c'est pour ça. Ça fait 2 jours qu'il m'a حطيتش une leçon. Donc, toujours avec le 4e AP, projet 2, séquence 1. غادي نبدأ بلي sons et les lettres. Le son C et le son, enfin ici, le son C ou bien le son K, tout dépend de la lettre après la lettre C. La même chose pour la lettre G, soit je la prononce comme la lettre G ou bien je la prononce comme la lettre G. Tout dépend des voyelles après la lettre G et la lettre C. هنا la lettre C ننطقها كما الحرف S ولا الحرف K على حسب الحروف اللي من بعد la lettre C. عندي 3 فويل مع السي ننطقهم ك و 3 فويل مع السي ننطقهم ج باردون سي اس 3 فويل مع لا لتر جي ننطقها جي و 3 فويل مع لا لتر جي ننطقها ج. دونك هنا قبل ما نبدا راني وجدت لكم. دونك هنا لا لتر سي ننطقها ك مع الا والاو يو سا فو دير ك كو اي كيو. كي نلقى لا لتر سي حداها ا ننطقها ك. كي نلقى حداها او كو يو كيو. La lettre C, je la prononce S avec I, E et Y. Ça veut dire ce, si, ce et si. Parce que la lettre Y, c'est quoi? C'est I plus I 2 fois. I plus I, il y a Y. Y, nous avons la lettre I. Voilà. Alors, la lettre C avec I, si, ce et si. Très bien. Nous avons la lettre G, la même chose. On dit 3 voyelles, mais G, nous avons G, qui m'a ga, go et gu. La lettre G avec E, I et Y, je la prononce G, comme la lettre G. Alors, je, J et J. Ga, go et gu. Ga, go, gu. Je, J et J. Donc, on a la lettre G avec 3 voyelles, on aura comme la lettre J. Ou la lettre G comme avec 3 voyelles, on aura G. La lettre K avec 3 voyelles, je la prononce. La lettre C avec 3 voyelles, je la prononce comme la lettre K, K, Ko et Q. La lettre C avec 3 voyelles, je la prononce comme la lettre S, si, ce et si. Voilà. Alors, on dit les voyelles aiguës et les voyelles graves. Voilà. Alors, là, nous avons l'exercice. Lis les phrases avec la bonne intonation. Classe les mots dans le tableau. Donc, on va vous dire, vous savez est-ce que c'est ou bien G, ou bien G, ou bien K. Oh, c'est gros et gras. Là, on a le rouge ou le vert. Hein? Rouge et vert. Gros, gras. Alors, là, qui te la lettre G, des consonnes, des fois la lettre R, ma G, G. Gros, gras. Alors, là, le son G. Gros, gras. Ah, c'est grand et gris. Alors, G. G. عندنا حدا G عندنا R. Donc ننطقها G. Grand et gris. Grand et gris. Avec. شوفوا la lettre C هنا في الأخير ننطقها كما الحرف K. Alors أنا دائما كي ندير la lecture ونديرو فوالا نديرها ça veut dire نديرها بالرموز باش نطقوها لي. Alors voilà avec هنا عندي la lettre C je la prononce K. Alors avec 2 grands bagues. De grands bagues. هنا كون قلعنا الأو par exemple هنا قلعت الأو شنو نقراها باج. alors هذيك الأو كي تكون عندنا أو ولا إي نديرو أو باش نقرا la lettre G G parce que la lettre G avec E ou l'I ou l'Y شنو نقراها ج باش ننطقها G دائما نزيد الأو عاد نديرو الأو ولا عاد نديرو الإي عاد نديرو قبلهم الأو باش ننطقها G ننطقها هكا G. Parce que quand on dit directement, je n'entends J. Alors attention. Alors, grand bague. Quelle la lettre Q, bien sûr le Q ou bien le que lent, toujours notre kakima, la lettre K. Le Q, voilà, voilà comme ça ou bien comme ça. Donc, Hada, avec les 3 écritures, donc notre K. Alors, quel beau combattant. Comme la lettre C avec O, je notera K. Alors, quel beau combattant. Il a gagné du karaté. Alors, on a le K, c'est la lettre K. Donc, K. Gagner, la lettre G avec A.
se prononce gagner avec A. Voilà. Donc, elle dit la prononciation ou bien les sons. Nous allons la page 49, la page 49. Je m'entraîne. Alors, 12 janvier, lis à haute voix. Adna, bonne fête, je t'aime maman, bonne année, bonheur, bonne santé, grand-mère. Donc, c'est les vœux. Le 12 janvier, c'est le nouvel an à Mezir. Nous fêtons Yenneyer en classe. Mon vœu est bonne année. Le vœu ta'wa bonne année, Am Saïd. Lis la liste des vœux et réponds quand et est-ce que tu écris ces vœux. Alors, quand et est-ce que tu écris ces vœux. Alors, où est-ce les vœux? C'est la fête des mères, Aïd al-Om, voilà. Bonne fête et je t'aime maman. Donc, la première phrase, c'est bon. Ils ont répondu à la question, ou bien ils ont écrit le vœu. Le vœu, c'est bonne fête, je t'aime maman. Voilà, bonne fête. C'est la fête bonne santé grand-mère. La fête de quoi? Bonne santé. C'est la fête de la santé. Alors c'est la fête de la santé. Eid as-Sahha. Bonne santé grand-mère. Sahha jayida jaddati grand-mère. Alors c'est la fête bonne fête. Là qui dit bonne fête, donc nous c'est la fête du nouvel an ou là c'est la fête des papas ou là c'est la fête par exemple de Mouloud. Nous bonne fête. Voilà, عندنا بزاف les fêtes, donc حفلات, ou là c'est la fête je sais pas, de l'école, ou là quelques, je sais pas, المهم نقولوا bonne fête, حفل سعيد, ou là c'est une fête de mariage, ou là, etc. C'est la fête bonne année. Alors comment تنقولوا bonne année? C'est la fête du nouvel an. Nouvel an, العام الجديد, كيما هنايا, c'est la fête, c'est le nouvel an, la fête du nouvel an, on dit quoi? On dit bonne année. Donc c'est ça, bonne année. Alors joyeux anniversaire, c'est la fête d'anniversaire. C'est la fête d'anniversaire. Eid al-Milad, voilà. Joyeux anniversaire, Eid Milad, Saïd. Alors هنا le vœu يكون على حسب la fête. Le vœu أو الأمنية تكون على حسب الحفلة. Réécris les verbes soulignés en nom avec âge. En nom, ça veut dire le verbe, غادي نردوه un nom. باش نرد le verbe un nom, alors شنو نزيد له le suffixe âge. غادي نعطيكم غير qu'est-ce que ça veut dire un suffixe, parce que عندنا le préfixe وعندنا le suffixe. Alors là, j'ai quelques images. Voilà. Alors on a rien à dire. نقول لكم c'est quoi le suffixe. Un suffixe se place après un mot pour en changer le sens. Alors, هذاك le suffixe ينكتب من بعد le mot. ها هو le mot. Long. شزدنا heure. donc هذا اللي يجي في التالي كنسموه suffixe. يجي في آخر الكلمة. وعندنا le préfixe يجي في أول الكلمة. donc حنا غادي نسحقوا غير le suffixe اللي ça veut dire âge هي le suffixe. وين ندير هذه âge نديرها في آخر الكلمة. هنا عندي دي فيرب. باش الفيرب نرده ان نون شنو ندير؟ شوفوا هنا معايا. donc عندي le mot nettoyer. le verbe. alors nettoyer. voilà le verbe nettoyer. pardon le verbe nettoyer. شنو عندي هنا في le verbe؟ شنو عندي في le verbe هنا؟ nettoyer. عندي er. c'est l'infinitif. يعني l'infinitif تاع الفعل c'est un verbe du premier groupe. hein? c'est un verbe du premier groupe. باش نرد هذا le verbe غادي نرده un nom. شنو نديرو؟ غادي نقلع هذا er ونزيد لها le suffixe age. alors شنو نديرو؟ تبعوا معايا. نكتب شدت هنايا. نعاود نكتبها. شدنا كتبت هنا نيتواي وقلعت او ار. هذيك الاو ار هي لانفينيتيف تاع الفعل. بعد نردها ان نو. اللي قلي نقلع الاو ار وش ندير في بلاصتها؟ اش. نيتوايي نيتواياج. هاي تري بيان. هنا عطيني دريسي. نروحوا لدريسي. الوغ لو فيرب دريسي c'est un verbe aussi du premier groupe. عندي هنايا l'infinitif c'est quoi l'infinitif هنا تاع الفيرب er c'est un verbe du premier groupe. donc هذا راه verbe غادي نرده un nom. شنو ندير؟ نكتب نعاود نكتبها désolé.
الوغ شنو درت هنايا قلعنا غادي نقلع هاد الانفينيتيف او ار ها غادي نقلعه هاني قلعته شنو ندير في بلاصته لو سوفيكس اج تولي لي دريساج دونك هذا دريساج سي ان نون اسم وهذا دريسي سي ان فيرب باش نحول من الفيرب لان نون شنو نديرو هنا عندي الانفينيتيف او ار غادي نقلعها ونزيد في بلاصتها شنو نديرو ندير اج طيب تري بيان الوغ هنا نعاودو نقولو récrier les verbes soulignés هادوما لي فيرب soulignés مسطرين عليهم au nom avec âge pour la fête Amira aime nettoyer la maison pour la fête Amira aime nettoyer la maison هنا راه عندي un verbe il est à l'infinitif علاش راه في l'infinitif باسكو راه قدامه un verbe déjà conjugué qui يعطوني deux verbes dans une phrase le premier يكون conjugué le deuxième toujours à l'infinitif الاول كيكون مصرف الزوج يكون à l'infinitif غير مصرف pour la fête Amira aime faire le alors ها هي nettoyer نعاودوها ماتش donc nettoyer c'est un verbe du premier groupe شوفوا alors هذا راه verbe غادي نرده ان نون نرده ان نون شنو ندير نقلع هاد الاو ار صافي دير نقلع هاد الانفينيتيف ونعاود نكتبها نكتب لو فيرب بلا او ار في بلاصه هذيك الاو ار شنو نديرو شنو ندير لو سوفيكس اج هنا رديت هذاك لو فيرب رديته ان نون رديت الفعل اسم شدرت له قلعت له الانفينيتيف ودرت في بلاصتها اج دونك هذا هو وهذاك نسموه ان سوفيكس اللي يجي في اخر الكلمه très bien elle adore dresser les jolies assiettes elle adore dresser les jolies assiettes elle adore le alors هذيك dresser شردوها alors عطاتني le verbe dresser ثاني هو c'est un verbe du premier groupe donc هنا راه un verbe وغادي نرده ان نون شنو ندير نقلع هذيك الانفينيتيف فوالا او ار نقلعها وش ندير في بلاصتها اج elle aime le تولي le dressage et le nettoyage بشرط اني قدامهم نديرو دي زارتيكل ديفيني او انديفيني علاش باسكو ولاو لنا دي نون الفيرب ما يجيش قدامه لي زارتيكل بصح لو نون يجي قدامه لي زارتيكل ان نيتواياج ولا لو نيتواياج ان دريساج ou bien le dressage alors هنا ما نديروش لي زارتيكل لي فيرب عمرهم يكون قدامهم لي زارتيكل ولكن لي نون يكون قدامهم دي زارتيكل ديفيني اي انديفيني اللي هما لو لا les ou bien un une et des voilà ou bien sûr elle apostrophe قدام les verbes اللي يبدو باش بلي voyelles كي يكونوا دي verbes يبدو voyelles ولا h muet شنلقاو قدامه نلقاو قدامه elle apostrophe par exemple نعطيك le verbe aimer شنو ندير قدامه ندير قدامه elle apostrophe علاش باسكو راه يبدا voyelle voilà دونك هذه هي دونك هنا درنا دي نون حولناهم الى اسماء زدنا لهم لو سوفيكس اش complète le texte j'offre une carte de vœux à mon meilleur ami Salim j'offre une carte de vœux à mon meilleur ami Salim donc هنا راه لو نون راه في الماسكولين ديجا عندي مون pour le masculin mon meilleur وهنا عندي j'offre يبدا بالجو كي تكون عندي جو عندي ما et mon aimé كي تكون عندي tu ta, ton et tes, qui تكون عندي il ou elle, son, ça et c'est. Très bien. Je donne une autre carte de vœux à ma meilleure amie Samira. Donc هنا راه في المؤنث تولت une carte à ma meilleure. Alors هذه meilleure شنو نزيدو لها؟ meilleure. Alors meilleure هذه راه في المذكر. راه c'est un nom masculin un nom masculin غادي نرده فيمينا شنو نديرو نكتبها كيما هو واش ندير في بلاصتها شنو نزيدو هنايا نزيدو الوغ هنا الولد مذكر مايور ما فيهاش الاو كي نحولها للمؤنث شنو نزيدو الاو سي لا مارك دو فيمينا مون مايور امي ما كانش الاو ما مايور امي نزيدو الاو شوفوا هنا في امي امي هناك في المذكر ما فيش الاو في المؤنث زدنا او باسكو هنا سليم وهنا سميره دونك صديقتي فيها او وصديقي ما فيهاش الاو الوغ مايور صديقي المفضل ما فيش الاو والمفضله صديقتي المفضله زدنا الاو سي لا مارك دو فيمينا الوغ اتونسيون في الفيمينا والمذكر والماسكولين سليم اي كونتون سميره اي الوغ هنا كونتون
مذكر نقولوا content فرح أو سعيد فوالا content. كي نحولها للفيمينا شنو نقولوا؟ alors هنا شنو نزيدو؟ نزيدو le c'est la marque du féminin. alors غادي نزيدو le c'est la marque du féminin donc entend ça devient contente. alors meilleur ça devient meilleur et j'ajoute e. دائما نحولوا الفيمينا على حساب الجمله. الا كانت الجمله تستحق الفيمينا. الا ما كانش الا كان مذكر ما نزيدش الاو في الفيمينا غادي نزيدو الاو. c'est la marque du féminin. alors Salim est content, Samira est contente aussi. très bien. place le sujet par le pronom il. alors ها هو السوجي دايرنا بلا couleur bleue غادي نحولوه الى il. عطاونا غير il donc les sujets هنا راه كاع مذكر. l'immeuble est propre. شوفوا دايرنا ال apostrophe parce que le mot باش يبدا بفوايل. كي يكونوا الكلمات يبداو بفوايل ولا اش ميو نديروا ال apostrophe. l'immeuble est propre. alors شنو نديروا؟ نقولوا il est propre directement. il est propre. donc هذه الجملة. le jardin est couvert de neige. donc il est couvert de neige. voilà. alors le melon est mon fruit préféré. donc il est mon fruit alors préféré المفضل mon fruit préféré. voilà. l'enfant aime les bonbons. تاني هنا درنا ال apostrophe parce que l'enfant on dit e c'est une voyelle donc il aime les bonbons. très bien. toujours la phrase elle commence par majuscule et elle se termine par un point. attention donc on a had les mots ou bien had le sujet حولناه الى un pronom personnel اللي هو il ça veut dire masculin singulier donc مذكر مفرد. donc c'est des noms masculins singuliers نحولهم الى des pronoms personnels اللي هو il. هذا masculin singulier. ولا كانوا هاد الاسماء par exemple féminin singulier bien sûr غادي نديرو elle. voilà. alors aujourd'hui on a fait le suffixe age. on a transformé des verbes à des noms. حولنا افعال الى اسماء en ajoutant le suffixe age à la fin du mot يعني في اخر الكلمه plus les sons le son k et le son g ou bien le son s et le son j. tout dépend des lettres après la lettre c et la lettre g. merci pour les j'aime, merci pour les vues, merci pour les commentaires. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم وإن شاء الله يكون المزيد والمزيد. شجعوني برك بلي j'aime تاعكم. وفوالا et au revoir.